laisser tromper par la vie et ses pièges. Tunyale, il nous en exhorte vraiment. Ibnu Adama, ko ayno bani Adama, ma ahyaraka bima yakurruka. Ala ko wembori wa ma fi dakugol ko jamfoto mako. Progéniture d'Adam, que tu es paniqué de chercher ceux qui te trompent. Soboti, ma anataka lima yuhlikuka. Embahida tampude letto fi jawdi halkori masiarewali Allah. Que tu peines tant pour ceux qui t'anéantrissent, tira, amakabani, ma alhajaka bima yutkika, embako ko bewintama hino jinyema, que tu es ravi de glaner ceux qui te rendent rebelle. Wa abhajaka lima yutrika, embahida mantor de manteteda. Que tu es joyeux de recevoir des éloges que tu ne mérites. Et wota tani lima yu anika muhmila ma ya anika hida tampude hiko tampinta mako hida wesindi don ko Allah landi toro to mako Allah landi to ta ko masa changi auto Allah ko landi to ta ko masida wadde bogo landi sitawi hida modifie sudumani sindu karola olando ta ko maru sawali kaka burwa findinama ko Allah lando to ma hal abattani tawsi arewanno sariri mu anati aljanna sina dube yite fidaru gaga ina tafus haifi dini yale unko paiku yagal joko denni. Tu galères pour ton malheur tout en négligeant ce qui t'incombe. Watanzi an ausita adika toujours hida po ilanya fiya tapu godun ka hebata zunu hida wembi tu tires tout sur tout ce qui bouge. Watal basul hirsa lazi yulbisuka hida ormi tundere raku bonna indina maka. Que tu es d'une gourmandise, tu es vêtu, ça te rend têtu. Chi aduna kaidenga waru o aduna le aya hata wahida ngapi fi o aduna gasata ko walia bandide bulampe alube uronki kon againa ta mon frère what do la takna bil kafafi wajetaki hayundi no da seda wala tamtani min al harami wajetaki ha acca ko harmi ko ayuka sawati emba da yuri hore. Quel entêtement. Tu ne te contentes pas du peu, tu ne stoppes pas le faux. La tastami ulil izati, ahedi to tako di wajuji, bai na hedi ta gongo doko nanu do di huto rango. Wo ala paho uri salotodo nanude. Ala bundo uri salotodo yibude gongo. Kono ahajaka. Waju ahajaka wala tarta idubili wa idi ko alla kambanta mako himben intama. Tu n'écoutes point les conseils et tu ne crains pas les menaces d'Allah. Dakhwiyanara, kono dunko fetere goyni, fatuyali. It's a stupidness, brothers and sisters. Hadafuka takalubu fil janahati. Fale ma'on ko ukka goltunno pallito wada awa saku. Ayu khabawati dunko bewrede, quelle naïveté. Ton objectif est de balancer dans la délinquance qui va en crescendo. Watasibu wasbal ashwai hida doga chiutu chiko tu ende kuhuwa tako wano puchu wumi dugu dilir takaburure hida pito yana atefasi alla no haja esi hajaka si alla no welti esi welta si amari baraje si dawa izumugo hajaka kala kayida godu no hebo ko dun on fetanga. Tu gambades comme un paquebot qui a la cécité. Fato yale ko ya andu ko godo gadani da wodo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenere hewtuno tawitala da tahibe kalepide Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka nyande go futuro no dinte wallahi tawagaro yi kalepide ko danda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ala ko danda ta futuro re hewtuno nyande be fati tahibe kalepide de sentano ki kasudu be wadi yimbe ko godo gada wanda mon frère bay tum ajabali nanu gongol muda dum gasali to bay hay goto nyawda tande temere masida an ala ko wanya ka fedda tamado wato alimadi lam yahuka jildaka mislu sufrika a ina godo nganya tum wopita
ɗo par ce que an hara ko zina jokkuɗa almami on nde ñande ma wajoto ɗo wajo fi jattugol jawle o woopi ko an wajoto hoore ma no nan ka feɓɓuma ɗum no nangirɗa ɗo nga ŋaña e tum deɗɗa awa ɗo kadi sa ñawdi tum bonki maki ngandikka kono ala jaɓuɓe mini mo yi puutoji no haylo e nder juulirɗe wiya he no ɓeɗo gondini am accuɓe yalta ka ɓawa ɓurji a ko ɓe gerata ko ɗum noon ko mbi min kum ha samino par ce que min on min ɗo ɓuri yam moƴƴude goni ɗo ɓuri min ɗon ha samino famin kinagol parararara ittaqullah hule allah anfiqu mimma razaqnakum okkitir hara ala ko suusiri allah wa min ala ko wuddiri wa min kono onon jaɓe tum ko mi waaji on kon ɓuutoɗon ɗum ɗon kono onon kadi on ala jaɓude mon frère ayu bahara jatim en mbaɗa wondi e leeƴoji o banu adama quel chichi wa hammuka da'abu fil ihtirasi faale ma o fof ko ronugol tum e o ɓedda allah nani o kotira walla ɓiɓe goto jam baba min fo ma eno ko on ɗon heddino on ɗon kadi mi anda si hisa koyo fo ma yo arrona mani waɗi sa wuri sa kala ronuɗo ronete mon frère wallahi ikaɓe soroyan idaɓe toya fo ko ɗo tawɗa fo ko ɗo accata you met everything here and you will leave everything here ibini lihi ɓe imam biri luma ɓeni tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici tu rentreras les bras ballants koni a waɗɗoy to balanga dullo régulier la kara airways a yoɓata billet a yoɓata taxi d'aéroport nato yaɗa fammere koye sonko sama kala wonɗa say gonɗa kirbukar dunnade kon ina fiika hotaka ala wa tajmau turasal ton vœu est de s'éterniser à bancariser wa tajmau turasa lil hurrasi hiɗa moɓude ko ronete ko ronuɗa bappa ma e soro ma e musidɓe ma ɓe ɗamoɓande ɗurronoɓe an kadi ko ɗo accata ɗum ɗo tu trésorises les héritages pour les héritiers amata ilo ala calculude tawa wonde ɓe ronuɗa ɓen kañum kadi ronuno woɓɓe an kadi ko ɗo accata koye tumboy a tertoto koɓoy ko ɗo accatako ɗe jawle ɗon ɗa moɓude ala ƴettude ɗe waɗa sadaka fiyo allah acciroye ma hiɗa moɓirde ɗe no hendoɗa wonu hendoɗa ɗa wuddi a loppaka e hay fusina wigol tu ɗaɗa andi ɓena min yiɗa plaquewal ɗon parcelle ji capanɗe ko min jeeɗi an to jeeɗa ko cuɓal ma ngal a naadiroytewa maggal o pompiterire ireɗa to cuɓal bajjal maɗa a jeeya ɗum ɓe sama kala wonta ayi wali anta an ko aronowo hulɓiniɗo de koya andu non do ko yetata kon aray solution te no way quel parena applique-tu tosiru takasura ladayka ko moɓugol jawle tum ɓuranma ayay min o goɗɗo no mari million ji milliard ji sa yi tun o ƴettata 500 francs hum o hokka torotoɗo a taway ɗum ɗo gasari allah pestete woni. Tu es dans la caméra de surveillance d'Allah. Wakanda orgal Allah wondahi mo sutima. Allah basirun bika. Allah nyayila. Allah no sutima. God observes you, brothers and sisters. Anko yo mo utu ko yo utu hay fus e mum ajeya jaka. Ma maluka laka illa ma anfaqtahu. Ajeya jawdi ma sinani okkitirtani. Wa lam tunfik sa okitira lindi fama laka haray ajeya ɗum kono an ko moɓugol maɗa tum moɓa maɗa tum paakidira tum a paakidiri ko lettoy tawa la taskuru ma bayna yadayka muka andi tata ko habbi ma ka ɗaɓuru ma kon tuma surroɓe hooti. Jamais tu ne songes à ton devenir. Abadan tasali kharayka. Ko di pammeji ma ɗiɗi tun wonɗa gollande tege on e awra on ɗi heewali ha hande. Tu bosses toujours pour ton ventre et ton bas ventre. Ayu hirsin kodi a rereɗi a feƴƴintini quelle gourmandise lata abaw in laka am alayka a loppaka siɗa mari baraji e siɗa mari zunubu ko wonɗa wadde kon a tefa ma adhasha adatuka ene o jikkuma ɗo de hino hawni annabijo wajiki acciɗeɗi nafaali menen wajotoɓe ɓen ɓe wajikema a tewtike ɓe ɓay menen min hutorta ko min wajima kon an kadi a jokkime ɗum ɗo no hulɓini
que ta conduite est ahurissante. Feu, atakhalu an satutra ko sudan wa la tu hasad khada. Asiku de ko ni tun jindirta, ni na ni tun akirtera, andi ama e ko asiku de anya woita ke jambo. Quand nous avons un hore ma andi pellet awa ay ko agondi ama ye dun c'est sûr. Quand nous kadino ma ya feliti anya woite anda ko onde tuma ngala ta ko hadi hittina mo ingol en battanema. Anida ani hore ma yo banu adam. Crois-tu que tu seras laissé pour compte sans auditer ton compte? Il kana yere tromper wata tampi mo falgi ngore ma anya woite ko buri fanku de ko anya woite landite da fo watu diza bil munasabati yo ile da ku de ma de ko gollu da ko yo betela ila bara yifanda le di golle ma den ko njokama zaduka amaluka ko yo da wo ko zaduka masiruka ko yobi da ko ko dum do woni battani mari amaduka zaduka ko golle ma den le yobo toda awata wi de ko a dernière minute wi atawa reni do ajara wi a joni atuba do dum jabata allah la yukhanu allah jam fetaki antisi ala jam fala wo muno ma ala jam fade on ne peut pas tromper Dieu. We can't cheat God, brothers and sisters. Wande non are tawa ina hay ka danki mama ta ko paf wande accident ma fad ni tere si Allah no ka programme mako ka unité centrale mako ko ton woni sabla mi ko fad ni tere wala ta dum ko dum wala ta mi prepare ta ko si ko accident ko non si ko yanu gol avion mo hodirani lam ko dum ko hodiri wo ko dum Allah do ta ino ta ko sami are wata Allah na pagaye min on goddo mo mi andi o service ma konta e ko lando benni mo yo hajjo yo no yimo fiju de to o mo fiju de te ta o ka ne ba o ko ma hajjo no wani o mo sali o yimo fiju de mare no yurmi wallahi o mo fiju de ta wala bonnude hajjo ma ko passe kanko waaju Allah e yawgol ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam inclino ka daburu ma de dum chanja ta di go fijal on anda ko cancer wa ko de makko de didi de taga e didi de taga ko kuntere hoti ka Allah on tay mo fijal o fijal mo ala ko de no wada no di ama techno e rap e zouk zouk ita hoto ala ko c'est ça. Atazunu anna lat fada bitur tafawuda kada siku de nema de jabai arrangement bay da mari milliard da mari chateau ji ko lan ko alma mi joma dum da siku de arrangement gasa do négocier wadire ni dum gasa ta dum ko kadna da porte ba da nan ko ga dum gasa ta ton arrangement gasa ta ou bien tu penses que la révérence acceptera la négociation eva never wotekela namurabama sono am yumayizu bainal azizi wa zalil kada siku de maidene nde aray nde sendindira hakkunde lando e laamaɗo nde acca laamiɗo on nde nabay oɗo ko laamiɗo ma e o ko laamaɗo on no tampinano no soñji mi accay mo accata ñawode nden kadi ko no woniri accata ou qu'elle discernera entre le nanti et le lambda la yudfaul manun bil mali wal banin jawdi e ɓiɓɓe worɓe wawata dandude ma mayde wa hakazal hisab jawdi e ɓiɓɓe worɓe ko mantorte ko wawatama dandude ñaawe gongol ñande Allah mon frère. Osaya, quelle pitié, ni les biens ni la progéniture ne repoussent la mort. Malaka indallahi janan illa jana kharsika ala ko tettaka Allah sihina ko tutunoɗa ko rimi ko ɗum tettata min mi fida uno moƴƴide kono ko si tawi noon a waɗanno fida o hoore ma ado a mayde ko heddi kon ko samaka yiɗa accande men nga ko men lappa min mi noon ɓe ñiwata ka wiyatima no a ɓen tanke kuccuntewu ino heddi ka nder galle ko hirsano ko min ñiwata ɗon hala meɗen soɗodira ɗon koyɗe ka ley mangoyi min accata ɓe yi saku no naadano maaro ko tuma fiɗɗi o min yewtay ɗon goynane yoto no wajitima yo Allah yurmi ma do dum ala me fitta kucuntew kum e fop me suppita suppuru kan suppida wo me sappita non men tefa sa wardi ke fi jikke Allah moni ke a perdi
Lord. En tout cas, tu n'as des cueillettes chez Allah, si ce n'est que les cueillettes de ta plantation. You can't cheat God. La yunji ahlal uburi siwal amalil mabruri. Andu do golle ala nafoje. Goddo surraɗo loojuɓe ɓen ka kaburuji sina golle moƴƴe ɗe tungama lambelo andita non ton ko a koɗo koɗan kaku non anda dambe wigol niyetiki on fi fatima ko sonnajo ali o yumma alasani al husein ɓurna ɗo yiɗede gueɗal ɓe mouhammadou ɓe agaburo wi accantamo wigo ko gueɗal saykuɓe ɓen compaya alaji mammadou ko ɗen ko on faati c'est vrai ti Abdoulhamid fatigué ko bandi Allah frappe mo c'est tout ngama lambelo ko dan ka ko anda dambe go sa mi ke da yeyi Europe fi ko asay kujo ko no ni uru be ben compaya on to anda ko séjour ma on de lando to awa ko non ka dilaka ne sauveront les locataires de tombes que les actes bien posés fatuba liman sami wa wa hadda maddaa kala non nanuɗo ko waaja kon o hutori ɗum ɗon ko wi ko julɗo kon o laatini ɗum ɗon kanko haray o malama. Bonheur à celui qui entend sans attendre et valide ce qu'il se réclame être. Ala an suwoma wa nahan nafsa anil hawa kala do haɗi ɗo wonki munki jokkugol beleɗe on o malama kono tanke hiɗa jokki beleɗe wonkima kin a hulata Allah haray ala ko fetere woni ka ɓerde ma kulol Allah ala ka fuɗa ɗon a pottinay raɗoɗa beleɗe wonki ɗen si kulol Allah fuɗa ka ɓerde ma ko malete won ko saliɗo waɗude ko wonki munki yiɗi ko la yanzurullah ila suwarikum wa amwalikum bal ila niyatikum wa a'malikum Allah do darata tagudiji monɗi e jawle monɗe o ko ono laba o ko suka yeɗɗuɗo ko mbawɓe fotuɓe ni ɓe no yooɗi Allah ha jakay ɗum o darata kadi jawle monɗe ko darata wonko anniyeji monɗi e kuuɗe ɗe wonɗo waɗde ɗe par ce que kanko ko tongo suti ko konɗe foro faranade kanko ko ɗum o suti wonni inni min mala ta'lamuna ko kon anda kon a'lam miyandi ɗum ko ka bagara ko malaika ɓe wino wondema atajalu fiha man yusid fiha wa yasfiku dima nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah dani ana min mala ta'lamuna ko kon anda kon a'lamu min miyandi min la mari programme yangi mi taga ya adama wana duuɗi gulluji o jibbino ya wiyeteɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fi on mi wodiri niri hay hoore na onon ɗo landotolan ko ɗum o yetino malaikaɓe mala ta'lamuna a'lam ko kon anda kon min miyandi donc ina e goto. N'est heureux que celui qui empêche son âme de faire ses plaisirs. Anyala korosi watane yilade. Allah ne regarde pas vos formes et fortunes, plutôt vos intentions et actions. Wataya an fellitu do ko ayo musiba wonto kidduka gunna de fi o aduna annal fa'iza ko ni malado manir awa ko mobitido o tari o aduna gasata o mobito ko dum on woni malado wa o fellita kadi anna sa'ayahu sawfa yura ko golli kon pelleti oite nyande dangal Allah waday bayari sitani lam famin kini gala moddi Allah wirto yayla yeso mo taw adna fo no andi Abdoulhamid de nyande fo andi dire de ni Abdoulhamid alaba are ustaz Hassan no Abdoulhamid alaba komura bani do andi pellet komi très faible kadina komi très faible la no iya kadina tuma mi adaron daru yirtere si tali mi chanja komi kadi chanja ndor yini ka fe atala non komi tunanya ta on hawra tigi tigi. Et sois persuadé que l'heureux est celui qui se range tout en sachant que son œuvre sera exposée. Jawala, Mansur Amali Asa'ahu, Kowani Mala Owo, ko ma pido fi golle mun bonde de wa abdatala fi qabla isla ibadi of wa atubu buye mo filli tota ko ado dambuga tubu buye ngal sokede. Ngandi dambu leer no wodi ka dambuga tubu buye go sokede aya majinde wonde woni
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo o intervenant tamar o duuɓi wa capande jeego Allah daali Muhammad wata intervenant nde mo heɓi 60 non on ka on ɗon mi accata wata intervenu wona futilité ni nani o yi enen noon minni ko tuma heɓude min tawa pagayi ka gurdama minni joni cheytanade ne wo retro jumaje ɗen koye waɗi retro andi ten ko yeddunoɗen Allah ko weltoɗen. Tu vois, c'est ça, retro, woko artigol ko feƴƴi kon. Tu vois, non? O yende ɗe wadde duɗal wullen ɗon yanka julirɗe wullen wano yire yimɓe makka ɓe ko ko wiyete arabu hulata Allah yehi on ko ɓen luukata ko ɓe maati ɓen ni min mi landino goɗɗo yimmo o wulli ha o ñoƴƴi kaaba o wulla min masa yubkika ko woni wullindema wonni kori onon fo anta min ayna min ko Afrique mi on on ala problème ko menen ɗo soro amin pi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voyez non tu vois goɗɗi yiɗen duwa wadde nokkugo ka wullen ha loppoɗen an gol ka tawoyen Allah ɓe waɗugol retro andi tugol ko fayi saku ngu waɗnoɗa ngu tu vois ɓe mari mura ɓayno ɓe jaɓani jokke celui qui s'indigne par ses bêtises et présente son mea culpa sans bis repetita avant que la porte de celui-ci ne soit fermée sur son nez est le plus heureux. Ikalia hittinde aki ko ayo musika ma tuhnil makhani wal kusur iza sakana al musri awil mublis sara wa sawa bihi andi tudo paleji e tuoy bakpeoy dun nafata marko jawdi e tampudo tuma on tigi naati ka bullari solido Allah akirtama go siwi go ko tampuno Allah aga on ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ay bande tati de nyamari kama be nafaki ko le mi buri yidde tagi ko wadi la non go ina sama kala ɗum sendotama mo ala e Allah ina kan haala o marɗo bewɗo no andi kañum ko kañum hoddirta no wondi e baara jatu chichi ñettiji himo mawnintini on ɗon kan haala ala ɓay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam makuno ɓe ɓenni ko ɗon ɓe joƴi goɗɗo ha hande ɓe haynino yumma Aisha hayni pucci e geloɗi Ousmane ɗin ɓay ko businessman do marnoɗo jawdi ha feƴƴiti ɗum hino naata ɗen ne Muhammad heferɓe ɓe garani en nelaɗo maki o na heferɓe par ce que Allah humpitaynola ne ɓaɗata ɓe tumɓeni ko Ousmane woni ardude ko caravane makko on pucci wuroji pucci makko e geloɗi woni ardude marchandise mo yiri Cham nelaɗo maki Ousmane ko juuɗe koyɗe naatiroyta aljanna ɓay o heɓi jawdi wayi par ce que si ɗuuɗi laaɓata ɗuuɗi de laaɓata a heɓay deliroɓe ndi jawdi sabu ma sayi am giɗa feewi ɗum ɗon ko Ousmane le pionnier de l'islam on ɓen ɓe zunnurani marɗo lumiére ji ɗin ɗiɗi o tuggi Ummu Kulsum e Ruqaya geɗal ɓe nelaɓe ɓen ɗiɗi o wartani diina kam o financayno jawle yer ko goɗɗo anda fi diina kam on ɗon wo ko juuɗe koyɗe naatiroyta aljanna andi an marɗo jawdi o waɗa mari probléme an o mo ala jawdi ko an ɓuri marde probléme par ce que a andali bete wondema ko Allah waɗirma ɗum o testete woni an kadi koyen andu ɗum ɗo do wattane yina. Chers co-religionnaires, ce ne sont pas les châteaux et les taudis qui arrangeront lorsque le nanti ou le lambda s'installera dans la poussière et il s'éternisera. Konode, fajud malaka fi maradillahi radiyan wa illa famalaka. Yetu koko bata, oka hara hida yidi, ina yingo, aforsaka. Oka kadi fika Allah yidi, hara koka Allah yidi yari. Darnugol julirɗe itta sadaka moƴƴintina laawi waɗa pompiji e ko waɗitata noon finance jawdi ma ndi ɗo sina ɗum tun a jeyani ko accuɗa ga kon a jeya finance tes biens satisfaire pour satisfaire Allah sans cela ce bien ne t'appartient point a sottogot ni alate wakna bil lufazati wa inil hazudan kun kasirhu kodduruyemo Allahu okkorma o fanɗi o ɗuuɗi yondinor on si gonna maɗan no satti arsike on no faaɗi o Allah yabsutu risqa liman yashau wa yabsutu ka arda kadi liman yashau ko Allah udditanta goɗɗo arsike ko adda sattinanta goɗɗo arsike
ɗum e wonde ɗa mari Allah jo reweteɗo go si ñeeri muka on ɗo yahata jiccoɗa wiya yo darane on ɗon ɗa mari on ɗo ambadu adam Allah no moƴƴade ma dokke makko ɗen no jippade saƴa e hoorema an bonki ma kiñi no ƴawde ka makko dossier ma moƴƴo o moƴƴo e ma ha a makoto toroɗa Allah o moƴƴo ma ha gayna an weltanoɗa goɗɗo go Allah udditi asken ko programme makko wiya Allah nandi mi andino e Allah accuɓe waliyaɓe geɗal waliyaɓe alaji mamadou en faadiki kono ɓe acci ɗon woɓɓe saykuɓe kelɗuɓe ko ɓen ɗon mbi ɓe waɗani lankuntal kumiɗo yetti Allah tifa arifiya a mapike a wi rabbana atina on ko rafal sa a mapike sina mari convocation ko rafal si an o so feddoyɗa somude ka juulirɗe ga a yiwataga ala ɓurɗoma duumade ka juuli gasa e tuya ko barke Allah e kaarijo hollidiri lan e patron ɗam ɗon on ɗon wonanilan sabu moɗo ma vraiment ndi biniri nasi de ndino waɗere koɗe accu her sa Allah mon frère ko goɗɗo waɗanma ɗum Allah hoddiri o yabsutu risqa liman yasha o yabsutu risqa komo falana o arsikata bi hayri hisabin sans calcul an o marɗo de wata sikku wonde ma ɓay Allah arsikima e mo yiɗuma an on fima dossier ko ka aljanna ko liman yasha mo falana o hoddiran bi hayri hisabin sans calcul onon talibaɓe accewigol ko alda e hasbore c'est quoi o wolani fus a hisab ko calcul ko audit allahu arsika e mo fala bi hayri hisabi o calculata si abdoulhamid yeɓi jawdi waɗay ko moƴƴi dama juulirɗe waɗa duuɗe ainsi de suite ko jarra buye o tefa annan si dari a heɓi a sikki tun wonde ma kon ko heɓuɗa ɗon ko doole maɓe waɗi ɗum ma ko o karamokojo oustazamid waɗanma taltour ando a lutti jahannam. Contente-toi du peu, si ta chance est serrée, maximise ce peu. Attention rabadi wabadi bihi sarfa zaman ngembor prépare roɗa changement aduna o ngurugol ko moƴƴi ɓay adna o change ate maintenant situation o duutata joni o changeta min a hettoto wiya eɗo marsi ɓikkoyanko yeyi angola belgique ɗo e ɗo mi hajjoyi mi arti a tefa si ko jawdi dagini ma ko honɗum ɓe heɓiri ɗum ɗon a tefa wiya an marsi ko joni arta ɓenna kon ɓen he Allah nandi ɓe naɓama kala tan kon ɗum waɗi woɓe ala bawlude ayi bawluje ɓe ittaka sadaka ɗen no toon a bawlata mon frère ta si ko aduna gasi wo sarelia soit aux aguets devant le piège de la vie ufalma nunu in lam yufaji yawma faja fi khadi nema inde yiata elle est silencieuse inde nyenta de sinde juhalima ande de ɗeɗɗama wa segelere ñoƴƴirta tofu wonde juheke jam aw mawtu laayi tankino mayde nden sonata sayake sonelade nde sonata de préparo andande arantera kon jelo maayi harano wadde kutuba ɗum lannata ko jelo maayi tawa no juulude ɗum lannata ko jelo maayi ka makki en nani e nde hay ka radio goɗɗo hari mo wadde fayi saku debbo maayi ɗo kaɓe fayi santoɗo debbo lutti ɗon kan ayi attention de wattane yila de ay andande arante ɗi ɗippiji de si wajakima haray yo musidɓe maɓe wulle haray anta mayyitum ala ardila haray ko a mayɗo wonɗo jindude ka hoore leydi watta tawa heɓi toto hunde tawa nden ɗon nafatama hay fus woyɓe wadde fay saku debbo maayi ɗon wo hari fi yo jiño mo ƴetti lekki kin on ploti fofamo o maayi ɗon ko noon o tawroyta Allah mon frère la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi ko kazina ɗon o tawoyta Allah la mort, si elle ne surprend pas de suite, elle surprendra plus tôt. Amagahu, Amasilani, its dreadful brothers and sisters. Wahafiz ala taqwa ilahi litanjua mimma yuttaqa min igan bihil haram. Reno e hulugol Allah, dumo e hulugol haɓitugol e Allah. Fiya daɗuɗe lette makko lette makko musuɗe ɗe. Reno hara jaɓa ittugol kulol Allah ka ɓernde ma. A heɓata noon kulol Allah kadi tabbitugol ka ɓernde ma sa reere ɗi ha reere ɗi a hulata Allah ko hembiɗa o a ñaama
Veille à la crainte d'Allah pour échapper à ses châtiments sans répit. Ijanto Jona Jona, la takrahil huda dun fituda, wata annual pewa, dumo et hulugol Allah. Ne répunis pas la droiture, c'est pour ta bonne posture. Wow, wakasir zikral mauti wa biza fakat yaksuru istidadu kalima adika. Do ding andi tu gol fi mai dende, harako luntu ni ka hakilma. Sa to ni fo fango, andu no wai harango jipito ta ko hara amai. Si dai virage wi wodo ni gai natamo, hara da mi mai. Si da matta de nini, wi vraiment ko ɗum ɗon mi sakkitoto maɗɗade ma siɗa walade wi ko woɓɓe jippinoytama ka danki haray ama ko ɗum tun ɗuɗɗinta ka ɓerdema hulugol Allah anditugol mayde nden fii yo fii ya ɗuɗɗin préparanagol ma mayde ma nde sa andi yejjitima nden tun tu e foutu ko ya ɗuɗɗin anditugol fii mayde nden ko noon préparanagol fi ma fii lakara on ɗuɗirta siɗa fanɗi tun ɗa fanɗe. Le débit de ta préparation pour ton au-delà dépendra de ta forte souvenance du débit qui t'attend. Iamenke, fahasimiyum, nundo ko hunde nde waɗanta hoorema, suña kelele andu non gurdanɗan ko nde wotere sa maayi lanni ka adunaga. C'est décisif. Samma ya kere nara, gurdanɗan ko nde wotere tu mayata. It's just one time, brothers and sisters. Allahu Allah o, ahayana, otagiyen. Summa si battene de lanni yuhina o wurnitaye summa so falama e ñawude plutôt ahayana o tagi en summa si lajal men ngal hewti yumituna o waraye summa so falama e ñawde yuhina o wurnitaye summa si ɗum ɗo fof feƴƴi nur diaw ilay ko ka makko nattete ɗe wani jaza yoɓe ɗen jaza amunasiba amalina gol joddi hawɗodirde e golle men ɗen koye andude ɗi étape jina samatala Allah waɗi ko ɗo wiyete ayatullahi watto onon talibaɓe wi ayeji Allah ara yon kelɗani ayatullahi seedeji wodegol Allah gol les indices de l'existence d'Allah etegol ayeji Allah ara yan tigi anda ko wonna ko seedeji wodegol Allah molni ayana o tagi en fondo falano summa no lajal men ngal lanniri yumituna o waray en summa so falama ñawoyde ɓayde o faalete yuhina o wurnita en summa si ɗum ɗon few feƴƴi yu jasina on tuma o yoɓa en noon amalam e jasa amunasiban golle hawrondirɗe e kuuɗe men wattane yila nde mayde kutotto a wonata kadi wimi ha niɓɓa ka miili moɗo futuro gurdam ma wiya ko ɗon tubata jaɓatake ko ka puɗal nange gurdam ma fuɗɗotoɗa tububuye on ka puɗal nange si woni miili moɗo futuro a nawiri wa ustad ami joni hiɗa jogi tun jikuruji hiɗa poddo hiɗa añani tagge fo Allah gommo ɗum c'est zéro aɗa trompude Allah minni on mo tiggi jiwo mo 17 ans 18 ans on no foti on wi mi joɗotako ka addunami keriyami teeri mi joɗotako ɗo fureya tewamon e debere mi wontaka on o yaha o yogo yagal no daataɓa duuɓi capanɗe jeetati waro inna min ko ka moodi an arano mi mayata est ce que mi jaɓay ɗum mille ko min kum kelɗa mo waɗanali mo fuu so Allah noon taguɗoma on mo calculi ko fofata par minute kon ɗum ɗon a dullani on ɗon a waɗi pagay ha woyɗa arde holla ƴoyre ambarkoɗa kadi ka tre makko natoya aldalla non yata mon frère falkay bubatu wa masraul hatfi la budda minha ko goro daraniɗa godo ka aduna andu ñande go a hitete hara hiɗa pala nada ko soɗidirde koyɗe fimayde ko yaawi wo ko yaari boy a soɗiniray koyɗe ɗe fimayde nden andita kadi mayde nden nde piitete a immotako si mayde arani goɗɗo o waloto ɗoy ɓayara yiɗa gorɗi a waloto ko ɗon wonki kin sorte ɗon feere noon ala e ɗiɗo ɗiɗi le coma et le terrassement de la mort sont inévitables mumɓe rabbana ko aye doom amen narduka meɗen jeydema no nashiduka meɗen mulkidema an takla al fuhusha wan hirsa ya ɓol bonki en derera ko fi qulubina ka ɓerɗe amen li tuhibbana fiya yiɗume wa nafus men male fi darani aduna e lakara ya rahman amin ya rabbal alamin.
alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi allazi adkhalana fil islam, alhamdulillahi alwahid alqahhar. Ikhwani kono yo musibe fal natafakka miji tode wa natazakka andite bila nisyani hara e yejitata anna daharu qarurul lil insi o aduna o jam photo banu adama o jam photo en. Sois persuadé que la vie trompe l'être humain. Lahis, wata yilatu, e wa ino kutba, kono osi di jumare beko yo wade. E wi in ishta sabina sanatan, sa wuri dubi chapande jedidi, unzur kaifa kasama hazuul lubi, jom hakile no be calculiri on chapande jedidi mo wuru da on. Mandaru, remarque, si tu vis 70 ans, observe comment les sociologues les ont scindés. Tabassar kaifata jubul marhalati tisatillati la tuzaru. Ndari nota itirta di wulaji di sagaria iraji jenai di wawata wopede. Ndarutum, constate comment tu traverses les 9 inévitables étapes. Wasa wuri dubi chapani jedi. Koya andu. 25 sana dubi noga ye joyon tasta aminwa fil ashqali yawmiya wara ko fi piji aduna jippor gol dawra mi handa be unku yom yaw kasare mi sodo nebba maro lanni yom jipporda yo hokko angol da tufike ma kura ngol ko fi dum don 25 ans nder on social 10 ans ko dum wo wonda haray huto de pipi hoy aduna tu Asari ko kale e porto be ka hore ta ke nyapeta be no ka no jokki piji munto be yaw de supermarché ibe jaw de kadara de wata otoje a 25 ama ko ndo yita bay da jo jawi mi dawala jimamma be cerno saydu baba mu be mari duudi min ka dum hebi ni hebay 25 ans on ko nder to mo tamare ni aduna hare fi ni dito non a perdu 25 ans 25 ans, tu les consacres aux occupations quotidiennes. Isnani wa ishirina sana fi naumi. Wo haray dubi no gay idi hari sa calculama hidadani si fo mo bindira. Hari hidadani 22 ans dans le sommeil. Salasata ashara fil kalam. Wo dubi sa poeta to wo haray hidai hali golu. Sina ambobo hari hida wolu. Si mo bindira ma fo ko on pin on kadi yehirima. 13 ans dans la conversation. Arba sana fil ukli wo dubi nayo si mo ba ma hari da nyamude mo yedde jallo do 4 ans da nyamu jokki ni quoi nder mbunda so san bizman 4 ans da nyamu ala watandila 4 ans dans la restauration sanatun fi lubsisia bika wo hitande go wo tere haray si fo calculama ko borno to da cionti ko haray ko hitande nen lebbi sappo e ɗiɗi haadi hiɗa ɓornade tonki maɗi bi wuruɗa 70 ans un an pour te vêtir tisata ashurin fil khasil wo lebbi jeenayi go haadi hiɗa lootade na lootade yawgol ka douche loto si moɓidirama lebbi jeenayi nder duuɓi capanɗe jeeɗiɗi on haadi hiɗa lootade 9 mois pour te doucher sabata ashurin fi tahalludi wo lebbi jeeɗi on si moɓidirama fof wo hari hiɗa fembade raso moƴƴintino 7 mois pour te raser arbata ashurin lil imtihati wo lebbi nayi wo hari hiɗa ñittade si moɓidirama lebbi nayi ɓe ɗon non goɗɗo durma nangam ɓenna kadi wo ko wabaji ɗi wimi wa jalloji ɗin kam e durmaji ma ɓenna ko wabaji nangila wa jalloji tene shaharaini bisfisi waki wosi moɓinirama ko gosiɗa ko nge nder duuɓi capanɗe jeeɗiɗi on haray lebbi ɗiɗi on coupama ɗon haɗi hiɗa gosade 2 mois pour te curer les dents hal aqrarta habawataka fi doy zahabika ndaari siɗa calculude wondema jaka de hiɗa ɗayti e nder ɗan gurdam ma'a oɗo ɗum ɗo fof yeebike e nder a o kange ma ɗo fof yeebike wola ɗo de janngugol juula wirdo fus ɗum ɗon ala ɗum ɗo fof ko fi piiji adum te wiya noon a heɓi duuɓi an hiɗa habbidi kadi yo ɓeyde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko 63 ans capanɗe jeego e tati o heɓi nenen men heɓani balgade ko no jinnida ɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi balɗe ala Muhammad ɓurnaɓe tagi fo ngon duuɓi capanɗe jeego e tati o woni
hanja pande jeeɗi ɓe tati a ɓurdimo duuɓi sappo e tati wiya an heɓani duuɓi ɗa yaɓitiɗinno tuma kakarawal ngal ari ajara arto il est deux généraux gendarme munkari e wanna kiro a heɓay balɗe on tuma juuta e mon frère. Reconnais-tu ta naïveté en gaspillant ton or ayna maga dayta lillati khuliqta li ajliha joni e yiɗum ɗo fof feƴƴi ŋappitike kam gurdam ma a rewiraɗi allah ko honto noon feƴƴinɗa fii ko tagiraɗa fii mum ko ndewal allah ngal honto ɗum ɗon hutorɗa ɗum ɗo. Où est le temps que tu as consacré à la dévotion pour laquelle tu es créé? Haka nasihatun minni miɗo waajadema waajo hoore am hus nisfa min suhlika ƴettu hari yiɗa occupi e nder duuɓi nogay joni hiɗa occupi fi aduna ƴettu feccere ɗon ka occupinoɗa ɗon wa nisfan min nawnin mika feccere ka ɗaninoɗa ɗon wa nisfan min kalamika feccere ka wonnoɗa wolde ɗon wa yakunu salasina sana ɗum ɗon wona sa moɗidiri ɗum ɗon a ɗuytingiɗana gima e wordore ndey e ñamugol ngol jippore ɗawɗon ɗuytuga be feccere heɓa duuɓi capantati bete tasta aminu haalaka ɗum ɗon hutorana fi hoorema a ɗuytay gol koko jokkuɗa pour puka paare aduna a ɗuytay ɗum ɗon fot ŋappitu ha hara ko seeɗa wuri heddi ɓaya tawi aduna o gasata duniya kotte banna mon frère la vie n'est jamais parfaite duniya ka femu gasema de life is never perfect gasata ɗuytu ŋappita ɗuyta ha heɓa ngote wo duuɓi capanɗe tati sorta noon sobe e ɗin ɗon olende naymade ya waɗa rétro e on duuɓi capanɗe tati ko ŋappituɗa ɗon accu duumoɗa yoɓugol ɗi waɗutuji ma ɗi fuutinoɗima waɗa piiji moƴƴi subbum hinanoɗa allah astahfirullaha allah accanan komi bandijo accanan mi fillitotako ɗum ɗon ko goo wiya kadi alhamdulillah mi yetti allah ko newnanɗa lan andi tugol wonde komi bandi mi tuubi ko ɗiɗo en cattoto e ɗiɗo no moƴƴa noon ɗiya fof ko dewe kono ɗiɗo en cattoto e ɗi astahfirullaha bila taraddi bila tamarudi hara fillitotako e alhamdulillah en ɓurtay duumade e ɗiɗo la ilaha illallah fo jokkete subhanallah fo jokke mais duumo e allah accani hakke hara fillitoɗa sina an kadi hara ya yawike mo. Voici un conseil. Prends la moitié de l'occupation, la moitié du sommeil, la moitié de ta parole. Ça sera 30 ans et consacre-les dans la dévotion pour laquelle tu es créé. Ayatu takhassusin in fa'altahu. Embaray akel isa wa idum. Quelle consécration si tu le faisais. Wadi badatu laysat ya nasiba andu non dewal go hina hotta go wigol ko Guinea Games yomi wadu tum simi hawriti yawa sina ta ko 2000 mi yobi dum gasata asorta isobe rewa alla isobe dum ina loterie hotta gol de urba dum gasata. La dévotion n'est pas une loterie fasautu tabali no wai wahito tabalde ko atapai nana sida welde alla tuna ande ta andi tum ko sabi ka waɗa ko cimi janure wonɗa de wonso wansare andu a kelɗami andu hakkude ma e allah marsali sina ɗum ɓuri kon ko waɗata janggo kongo yetoto ɗo ena waliyagu goɗɗum goo waliyaku na ko rendete waliyullahi ko alliye allah giɗo allah coɗi cimi can woy ɓe ñoƴƴama andu a kelɗami mon frère kelɗami nangadi soɓe a hoyɗata cimi can siɗa weldi an. C'est une télépathie. La khafa afiha. Suɗotako dewal Allah ngol andanay horema. Rien n'est en katimini. Famal basul ibadati sayataballalu bitawhidi. Chontima dewal Allah ngal. C'est que pandu mandu ngurndam mandam ko yo lopporo wotindingol Allah. Hala ɗum ɗon ko a drogue andi ko Allah tun gaynata. A yawata ko goytage fo Allah ngol. Ayenna ta yimɓe ɓe ga añan kono koye an tun ko allah tun hoolorde ko allah tun gaynata alwahidul qahhar goto fooɗuɗo en fof en fooli wo goto men fooli wo si en kile en waɗi kanko noon alwahidu ko goto al qahhar kanko woni fooluɗo fof huwalɗahimu fawɗa ibadi wonen foolimo domine gueru welda on waɗamo kanko tun goɗɗo arsikatama goɗɗo katatama goɗɗo wawata change gurdam maɗa ko hoddirano ko waɗanoma wowon tigi to
tuma onti woni balɗe toɗɗere mani on accay hakke bay ɓe wowlen tuma onti woni toɗɗere mani ka tege yumma mu'um balɗe capanɗe nayi ɗon ko ɗon ɗum ɗon iwroy taw wonta kadi heɗɗere balɗe capanɗe nayi woni balɗe capanɗe jeetati on andi ko ɗon Allah imminta Jibril yo aro waɗa arsike on tigi on e koddiruye on tigi on ko honno accirta ɗum ɗo wi'a ko goɗɗo go wallatama min mbato kaar yomi ronku wowlude goonga yomi sulmunno mi fii yomi heɓu goɗɗum fii yomi daɗu yo o danda tama wallude a weltoto noon ɓay man la yashkuru sabab la yashkuru la mo yettali sabu moƴƴo yettata Allah kono waddugoyo taw ɗum ɗon ko ɓeyditugol kono ko Allah andi ta waɗi on ɗon sabu kono wowlete tunga ɓenna ɗum ko wahabiya yaagal na wahabiya yaagal de accende an tijjani terto atakudol wahabiya anida e hoorema an wahabiyajo terto atakugol sikjo e muridjo e ɗum ɗo e mo tijjani anido e zunubaji maɗi rondinani kono hoolorgol Allah deyi kanko tum wallay ko ɗon a tawhidu wahidu waɗama wahidu e kala ko woni ko ɗon de si wona julɗo eɗen mari noon min on goye ɓay koye wondiran gonga e fuɗɗete tum he oɗo dey kanko wo hinayo nasimene kanko hinayo talkuru watte baka won o harmini joni noni kaɓɓe ndoni hinayo waɗe kakare fuuriji won ɗon o naati e wahabiya yaga haɗa min doyo Allah nadani ngal wahabiya yagana wallahi hotindingol Allah haɗa mi ƴetti ɗum kun sabitan fiha dumo e rewgol Allah woti ina Allah kanko tum sa naati e goɗɗum go tum a ɓilkitiɗon a waɗi Allah saniyan ɗimmo haray ashrakta bi a asosimo a kafimo e goɗɗum go ɗum ɗon fammubtilul ibadati kafugol Allah e goɗɗo go bonnay dewal maga bonnay ngal complètement kun ɗuma kurundaw ma sila hawko kum ɗo sa yaltinani kun kirunda golle piɓo haɗa piɗi ga haɗa ɓe coori yoodi e mum ha yoni anda dadi no andi a woni e kata deja ɓe ubbane kaaki looɓuɗi ɓenna ko tuma ufi jonte ɗiɗi haɗa woni e ñoli on tuma ɓornotoɗa fi arsike loototoɗa fi arsike a wonnotako gonmo ɓattotoma eɗa ñiddi sabu on boni isam no haɗidirɗa e Allah hande dumo e rewgol Allah wotinɗinamo kanko tum toroɗamo simo hoddiri o okkore so okkore alma kadi watta firtu sinanga perdi ɓay kanko o loppaka o firtata de fo koddiri e makko minni goɗɗo immu Allah immuno halkugol saara debbo hino hundi boɗo ɗan ari haka koyde o immi o sekkimo ɗo ndiyam ɗan ari haɗo o fawimo ka balare ndiyam ɗan ari mo haɗo o joɗɗinimo ka hoore ndiyam ɗan ari ɗon Allah yoolimo Allah daari simi firtayno kodduriyalmo ko hande par ce que ɗum ɗo yurmila kono milele man sagu man sa ko min ɗoni posjo on lamɗo lamɓe ɓen mi firtata laamu baddilali kalimati ala ko changeata kodduriya voye kala ko Allah hoddiranma kon a heɓat emina sinano juutingo mi yetike on o libanejo o wiyeteɗo Diallo mo Libéria o tampi o letti jawdi makko ndin fof militaire ɓe ɓen e ƴetti ndin ɗon o ƴetti jawdi makko ndi bo ay ko businessman o ke nder e salon makko on o hoɗi ka suudu toon militaire ɗari naati rebelɓe ɓen ɓe felli o dogi o yalti o acci salon ɗon ɗon ko wowlanten ɗum koye anɗum wona e deftere woni kono c'est palpable ko ka aduna gawol no memo famal musum famam susum kanko o dogi o arti ɓeyngude makko nden fof hawkimo madda yehi ɓiɓɓe ɓe fof hooti ka kawum ɓenni Diallo ko huɗaɗo militaire ɓe ɓen ƴetti salon on ari yeeyiti on libane wiyeteɗo Ali mo Diallo on wonduno hani noon Diallo ko import export minni naade njula bantara e guile e ñama kuli yaho asi adda battode ƴetti tanke dollar ɗo fof o ukki ɗon ɓayɓe ɓe ari ɓe yeeyiti julle ɗe libanejo kanko ari rihimo kaabele gaymo luɓi ɗon suudu bafal alama da yehino ɓen a heɓta woni ko lettuɗalan ko a yiyay ɗum o andi sonnaɓen ko ɗon si ɓe fuɗɗike talanji ɗi mo holtin tala o ñammin tala o yurmin tala o andan tala ay ɓe acci Diallo eya
jikke boni jallo nyande ko wima ya ta hege ka nder suudu do o no subaka noddinira o no seppi ha o to e Madina vers Al-Ansara o tika o suppiti tun ya libane artilo ko ka utti o l'argent n'est pas le bruit o ka utti o be da bata jawde wari o tawi e o hayni oya e libane la libane hayni mo tuwi jallo tu a feñ addani mo nyami ha o gayni ani jodo ka julle do jallo tay ko julle mum den ayda hare se geji wode gola on na annabi nu e sali o jodi woni ha onni ko hon woni be ngurande fop yeki mi perdi piji ko mi marmo ko fop be fo voti ka kawmu alla wurti ja e libane wi jetto salon do na tuma fuɗɗi to da business wo bay ko amoddo no alla okkorte no fuɗɗi tora nabu mo kama e ba no fuɗɗi tora isa fuɗɗi to ike jodo da no sa walo da no bay ya la julle si a hebo yi a do yo bay la bay min la kan to an fuɗɗi no la nyawdu de jawdi libere jallo wi wata mi nabu mi alta tumbe wuja ko ala ba fe onya na bay goyi a heba tawa hasike wi alla gi ali ko goddo ni ngani jallo tankuro pinda ate iwajo e bigi wajo aw bayo hewti o yalti don tun d'abord o takiti don tun be weni o be jauna modongi o tun na be gamako onya chemi no ro la o li date le no lu bela sizo be joni mo seki ko krio salon di mar be jawdi de o seki tun o tai o andi o fadu no sa ku ji sorgo $100 di mo fempi doto o ay ni bon fond ni alla barana alla ri jallo sedi e tampe ay ndari fi alla atudu wajo ma mon frère ko kala ko henda ki ko alla hoddira kala ko perdir ma ko andi ko hande nyande hadi alla hoddi madame non bay ko jokku de hay sa ju muso son des opportunistes on petit de jallo business on fuddi ke martude baro ni ko yaya ni no mai monsieur Diallo ni a woni ko du wonno dille ko waddi en ko waddi ko miskina ko an ko no alla moddo ta ko ya ni yotto arte le sodi villa wi be fuddi di businessman voyez non do de ko wadi bay mi ya do hore terte de holo bol goddo terte monana bol goddo so hebi ko alla hoddiri sa perdi ko alla hoddiri terto de fi alla yula wa kullu zaka le veto de la foi sera imbibé de l'unicité d'Allah si tu dois être son ami sois constant en elle hybride même wa kullu zaka mustahilun bi tashaqquf bi dahari dewal kulol alla no la to tako goddo hebata dum si mo ciati aduna himo hirani aduna himo fetani aduna gasata tout cela est parodie quand tu amouraches la vie ignognon fonto alla dali no fawtani ma gunda ma da wakkilo tu dabbira no dagol yeru ko alla hoddiri ko ima labu fonto debita defendant reste brothers and sisters what do horema ba balam fe dunia fe fara giri la dunia koson terto warta gol wakilo ta wadi mide yadulu ya khairu min yadi sufla ko jungo ko wonde uri kadi jungo a yo wa minango minan mata golde ko no hebir no dagori ta bir no dagori hara bonna nali madewal mangal kadi ya joni an hetta ki bibindi hakikire ida gollude ka atelier ida voyage de a julata ya ara kikide mi wada yangro sa wadi yangro yalla wi mi memata a jokkiri dum non gunda maɗan fo hara ya perdi kafir wa sakhir umurahu yawi to tafina piji aduna ni que son cas soit le cadet de tes soucis liman fa'atillati wulita li ajliha lontinira konko yawitiɗa ɗon sobinagol fi ngur dewangal ɓay kon fi ngal tagirata attagarugu ilallah gero ɓatta e allah siɗa duni noon a waddata ko yawoɗi ɗa añani ɗa wuddi hiɗa a haajaka e dewal allah ngal a soobinaaki a anndude ɗum ɗon haray ko a tunuɗo a ɓaddotako e allah
cela au profit de la piété pour laquelle tu es créé. Atafatunu bidahari yubiduka minallahi. Ko feta ngol non aduna pottintama e dewal Allah. Dum pottinte tako Allah patto tako. Sai non seytane no wañu dema a wi kadi a wattotako Allah andu bono ñamete eni don sote sosora woto nde waño no borre wo ɗojje wañowo ɗojjataka wula oyo fanko awa ankadi tum ɓay cheytan ino wañu dema geru ɓattoɗa e Allah ɗum noon a ɓattortomo bi ibadati halisati dewal laaɓugal poyi. Au ricochet, être séduit par la vie t'éloigne d'Allah, chez qui tu rentreras, pour peur d'être inhibé par Satan. Irdi bigasamillahi likauni ka akhnal wara. Fino ya urfo jawdi ka adna do ngandi ko woni tal kurun nundo. Fi ya urfo jawdi ka adna tal kurun ngi no wodi. Ko ko yondi non do ko Allah wadirama. Hara ya uri fo ngam. Aso do ko la wo yonante. Ay sa yondinora ɗum no wankuri miskinde aduna on fopta sa yondinora ko Allah hoddiranma ko a miskindina e ɓuri aduna on fof par ce que ko heɓuɗa o yonanta ko heɓuɗa si a gaɗɗi wiya hari a habbanoki ɗum ɗo haray tu es le plus riche, le plus nanti de l'humanité. Contente-toi du destin pour être le plus nanti de l'humanité. Farif wasik anna dahar la yuhtakaru andu do aduna on o wawata ko huɓi ndede ibadatuka tubaharinu dewal ma ngal do sa catike aduna ande gara ngal fadda ngal piide koyde gingel soɗidirde gele haray dewal ma ngal dona joni sa jokki aduna. Sois persuadé qu'on ne peut monopoliser la vie pour être plus rangé que tous et plus respecté. Wajata dahara bunaitan wasatatrukuhu muhniyatan minni ko chatida fetuda fi aduna o atawadda ko cuba jiwum gokkuni ko duza ne amayo yakadi a acca kum ko curba o don haray kum buri labe buy ma yino be akino labe fotirani ko ande labe buri fo de mayo ya hota kala de kadi en acca ya labe ino buri ni fo awa wata hubinda de aduna gasata ko hubindota adna wo ko wonci tagol la tatlu bima lasta lahu biwaji wata ɗaɓɓu ko a heɓata ko ɓay aduna gasata ɗaɓɓu lakara mon frère aduna gasata ɗum ɗon gasata no beno miiji to ɗum ina ko wajoto fi convaincugo aduna o gasari o gasata ko jeeɗo wa an woɗɗuno e ɗi ko kon ɗen jindude ɗo ɓenni ɗo ko fello kosan hari ko nayi wuroji maître majjalɗo ɓe ala ciigulin gotungal hari ko fello kosan yedde jalloɓe nana ɗum arda e laccir ni ɗum ko haala wona ko ɓayna e woɗɗe iwa gasata hari wo ɗum ɗo fof ko wuroji tu waali e ngo fello ɗo fof hande ɗum fof yehi gasata lamɓe ɓen fof o yi ɓe maaye ɓurɓe bonɓe ɓen Allah yoɓira ɓe gurda ɓen battaɓe bonɓe gasata janguɗo si faminkinike no jangi Allah jiiɓitamo complètement ka feñi o jiiɓo o wona ko aden hoyɗo gasata aduna on mon frère. La tatlu bima lasta lahu biwajidi. Ne glande pas ce que tu n'auras pas. Ɗaɓɓu ko a heɓata kon aduna lakara on non heɓoto ɗaɓɓu on ko joni iweten ɗo joni ɗaɓɓu waɗɗotoɗe mbala ngam le régulier lakara e résien tu as trouvé cette vie fiette et tu la laisseras meuf dunia kote banna wa in rafata sikoko waja ɗaɗo fof a bugitiki a wiyan a wartoto fi adna no heɓirɗa wo no heɓirɗa no hani satasiru duhukatal addadi ayɓe ɗen jalete wa muhsiral a widdayi ŋarɗina yiɗɓe maɓe ayɓe jale yiɗɓe ɓen ŋarɗa wiya modi oɗo fawi men hersa a hersiriɓe gasata fi aduna a tertoto gasata Allah daɗi gasata ayi ani hore male nder aduna on kadi yonde gasata et si tu le refutais tu serais ridiculisé par les détracteurs et tu en décevant les amis lantan adnub sa na umrika annon ala wullude fi ko gurda maɗan uyti kon bal ko wullata haybata masaka ko fi programme ji ma ɗin boni gurda maɗan no ɗuytade ko ɓattade ko Allah sa hoti to o pengima a artata kono ala miijade ɗum ɗo gonɗa wullude ko fi programme ma hino boni animma tu ne pleures pas de
diminution de ta vie, plutôt de l'échec de ton envie. Allahumma ko ayyidon nas'aluka meden torade wa nadduka meden jeedude wa nunashiduka meden multude ma wa aj'al yadayya ala zahri lo wattude juutan den ka baaw rabbana la taj'al dunya akrama hammina wa ta'awwadu aduna harako dum don tummen buri ma panade. Ne fais pas de la vie l'aîné de nos soucis. Aslafuna fatani be men fafu an yafo be najidum fil jannati min tawya be ka aljanna yafa an nasuluma an saluna geda be men de barika le mat barke mabbe ala safani bira won madimema hukamuna lambe amen be asni dum tambito be yimbi asikini ya nafiyo be golla mengine men so jike support our governance for boosting our dear Guinea mani yatuna nde mai de amen bay be men mai yasir hala na lendi nebina men de wala to azibna hara le talimen anna sayala sonoya tata nan sabi iza sawaina tuma be soro igale pide men plafo di fide plafo ni pide de yandi subanna rafata kala na yandi lupu yurme de mane nyame wala to azibna ta letume ba'da hisabi sime nyawama la tukhina illa fi jannati wa ta'nadu min sina aljanna kiti tambi Allah don ila aljinaro bi hurmatika ya arhamar ya rabbal